Veliki pozdrav, dragi svi, dobrodošli na svoju vikend prognozu koja će ovog puta ići u jednom komadu, bar se nadam, da neću zablesiti. I prvo, ove koje ne zanima uvod neka preskoče, imate timestamps dole u opisu, stavit ću ga i u komentar prihvaćenog pa pogledajte što vas zanima. Za ove koji ostaju na uvodu, želim reći da sam danas prije par sati uspavala svog psa Boricu. Pas je bio jako dugo sa mnom, skoro 2 desetljeća, znači pas je jako dugo bio sa mnom, i još od kako sam bila djevojka, pa sam se udala, pa sam se razvila, pa sam došla u Zagreb i tako dalje. Uglavnom ona se preselila na mjesto gdje će ono je manje boljet i gdje će joj biti vjerojatno bolje i gdje će me dočekati jednog dana. Ja sam inače pred neki dan sanjala, prije par noći sam sanjala da kao metem ulicu, ali nisam baš vidjela metlu, što zapravo bio dobar na kraju znak. I onda sam odmah išla na islamski sanovnik, što znači ono kad meteš. A mela sam cijeli san, taj san je trebao beskonačno dugo, ja sam mela i smijela sam se. I onda prvo je značilo kao da bolesnik u vašoj kući će umrijeti. Ja kažem, ok, imam bolesnika u kući, to je Borica. A druga stvar je bila kao tko ima i metak će izgubiti. Nemam imetak. A ako ga nema, ta sam, onda će ga steći. Može. U redu, spremna sam za novu rundu. I to me već na neki način pripremilo. To me već na neki način poravilo će se desiti. I fakat se desilo, njoj je bilo jako loše zadnja 2 dana. Od toga je bilo stvarno vrlo gadno sinoć. I na kraju se to uspavljivanje odradilo tu kod mene doma, vrlo civilizirano, vrlo lijepo, mogla sam je i zagrliti, držati za šapicu i tako dalje. Ona u biti nije baš meni sad nešto previše poznala i nije ona baš previše shvatila šta se dešava. Meni je jako žao jedino da je bila gladna. Cijeli dan ja joj namjerno nisam dala jesti, jer sam znala da će onda to sve onako iz nje iscurit, a planirala sam je držati u krilu i planirala sam da to bude na kauču, tako da mi je jedno žao, krivo mi je da možda znači sam joj trebala dati jest, ali opet to je bilo za njezino najveće dobro. I onda imam tu neku kao krivnju, možda sam trebala biti u kući, možda sam još trebala malo sačekat, možda da je bila na ravnome, možda da je nisam morala iznositi van i unositi u kuću, možda da je nisam morala ovako, onako, možda su u šumi, možda su u bunaru. I bilo je par komentara tijekom ove sada moje cijele te peripetije sa psom, kao kada će ovaj video, kada će onaj video i tako dalje. Ja ne mogu, a da se ne obratim tim ljudima. To nije nikakav obračun sa hejterima, to nije ništa, to je samo promatranje mene kao osobe, a ne nekoga tko je tarot tvornica, tarot industrija. Mene prvo zanima koliko vi radite na dan. Da li vi radite 8 sati ili 19 sati? Da li radite 9 sati ili 19? I ako vi radite 8 ili 9 sati, a to vjerojatno nije efektivnih 8 ili 9 sati, mislim ja sam radila po firmama, znam koliko se radi, osim ako ste negdje na normu, ako ste negdje stvarno krojač ili baš u pekari nekoj, pa onda stvarno se ubiješ, ali mislim da niste, ne bih rekla. Ako vi radite 8 ili 9 sati, zašto vi očekujete da ja radim po cijele dane i vama to nasnimavam? I osim toga, ako nema videa, to znači da sam ja samo čovjek i da se nešto desilo. Nitko sretniji od mene da ja stignem obraditi 3 levela membershipa, privatna čitanja, mailove, sve svoje piskarije, kolumne i šta sve ne. I još da se stignem oprat, počupat brkove, počupat obrve, oprat kosu, oprat zube, počistiti, nitko sretniji od mene. I ako nema videa,
znači da se nešto dešava. I tako je bilo isto lani kad sam imala rak, onda kače ribe kao u pičku materinu, kače ovo, kače ono, ja na operaciji. Ono. Tako da, ja sam radila mnoge mehaničke poslove. Znači, mnoge mehaničke poslove sam ja radila, gdje sam mogla biti duhom odsutna. Iako imam fakultet i fakultetski sam obrazovana, ja sam i čistila, i kopala, i radila kao, ne znam, čistačica i u rasadniku, i u pekari, ne znam gdje sve ne. Samo nisam zidala. I ja sam te neke poslove mogla, znači, obavljati mehanički. Znači, mozak na pašu. Ovo ja ne mogu raditi mehanički. Znači, ja kad nešto snimam, pogotovo videa kao što su 3, 6, 5 dana, ja tu moram biti prisebna nekakvih 50 minuta, da ne kažem da mi taj video zakrči totalno internet, iako imam najbolji mogući internet i najbrži. Tako da mene samo zanima gdje je ta vaša empatija i gdje je to vaše razumijevanje, gdje vi stalno, kad bude. Znači, možda se nešto dešava, kad bude najbolje da tijekom uspavljivanja psa ja sad ono snimam ili ne znam šta sve ne. Osim toga, uvijek komentare ostavljaju oni koji nisu na membershipu. Znači, ako vam je malo videa, odite na prvi level, tjedna taroterapija. Ako vam je i to malo, odite na dnevnu dozu tarota. Ako vam je i to malo, odite na čarobnjake. Jer ovi koji su napucani, znači videa, njima nikad nije malo. Znači, njima je ono taman. Čak svako toliko kad ja izbacim po 25 videa, onda bude kao ono, ja sam sad tu napucala kontentom. Ja bi rado ovo radila besplatno. Ali ja moram platiti struju. Ja moram platiti plin. Ja sam platila danas i uspavljivanje psa. Pa nisam ja dala pičke veterinaru, pa je on meni ono kao, aj doći ti uspavati psa, nije problem. Znači, ja moram te novce zaraditi. Znači, ja sad ne mogu biti kruha gladna da biste vi imali besplatan kontent. Znači, morate razumjeti ono ekonomiju, kako ekonomija funkcionira. Vi koji razumijete super, vi koji ne razumijete, ja vam ne mogu pomoći, ja ne mogu to shvatiti umjesto vas. Znači, sve što ja dotaknem, mene nešto košta, isto kao i vas. Znači, živimo u svijetu koji je uvjetovan, gdje postoji nekakav uvjet. Ako ja, znači, hoću kiflu, moram platiti tu kiflu. Ako hoću da mi dođe čovjek uspavati psa, pogotovo doma, što je malo skuplje, malo luksuznije, znači, to isto košta. Znači, ja to moram zaraditi. To je sve. Evo. Hvala ostalima na strpljenju. I vidjela sam po statistikama, danas mi nekakva statistika došla od YouTube-a, hvala vama što kao razglasite moj video. Znači, hvala što razglasite. Znam da postoje ljudi i koji lajkaju i koji zaprate i tako dalje. Znam da postoje ljudi koji samo gledaju, nikad ne sudjeluju. Ali vi koji ste počeli, ja nisam znala da postoji ta opcija. To sam čula, ja sam čak par videa isto razglasila tuđih, ali ja ne znam da li tako vredi za vas, ne smijem razglasiti više od 3 videa tjedno. Tako da sam ja razglasila, ne znam, 3 tjedna, 3 videa tjedno, ne znam, od Soul Source Tarot, šta sam gledala, ne znam, Fierce Tarot, ovo ono, i uglavnom kad sam htjela još kao razglasiti, kao ne možete maksimalno kao dozvoljeno kao 3 videa, nekima sam dala, ne znam, po 800 bodova, nekima po 30, ne znam uopće kako to funkcionira, ali uglavnom hvala vama što ste kao razglasili video. U ostalim vijestima ovo će vam biti u ovom velikom videu, jer mi je lakše odraditi prijevod samo za jedan video i titlove. Nemam živaca prolazi kroz 12 videa. Osim toga, sad se još dobro osjećam, jer je ta rana topla. Znači, ta rana za Boricom je topla, ne boli me toliko. Već sam isplakala ocean, pa sam se smijala, pa sam opet plakala. Ja sam rekla, Bože, ja sam danas luda žena. Znači, luda žena. Čas smije, čas plače, čas bi preuređivala sad stan. Znači, luda žena, psihoza na najjače. Tako da, ne znam kako ću se osjećati danas ili sutra. Pa bolje da vam ovo snimim sad dok još sam funkcionalna. Popila sam neku tabletu za smirenje. I nećete vjerovati, skuhala sam si kavu. Toliko me glava boljela i tu sam kavu čak morala posuditi od susjede. Martine koja živi tu umjesto Lucije, nisam imala kave u kuću, nemam kave kako je ne pijem i onda sam išla žicat kavu
ko neki narkoman, samo da mi popusti migrena. I moram reći da nikad kava nije imala bolji okus nego noćas. I to je uglavnom to, idemo se baciti na posao, mi ćemo koristiti tarot dek od naše Dijane. Ja sam htjela možda kao promijeniti dek, ovo ne da mi se previše misli. Nastat ću vam te prognoze s noćas na danas, kad god vas zateknu, rezonirat. Nadam se da vam neću prebaciti svoju lošu energiju i molim vas pripazite na te komentare. Znači pripazite na vaše očekivanja. Ja znam da smo mi dobili svi internet i niko nije dobio upute kako se taj internet koristi, ali stvarno naporni se. Znači ako vam nema nekog videa, ja mislim ja fakat radoholičar i da stvarno znači imate tog kontenta koliko hoćete. I to je više manje to. Evo, hvala svima na strpljenju. Idemo prvo sa bikovima. Ok, bikovi na 10:55. Idemo saznati što vas čeka ovog vikenda. Tko će se javiti, a tko će se odjaviti. I ovo se naravno odnosi na one koji su rođeni u znaku bika. Ili im je ovdje mjesec Venera podznak. Kroz voćeri su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. Zašto meni ovi papirići lete? Evo ga. Da vidimo bikovi. Što vas čeka narednih nekoliko dana? Obješeni čovjek. Ok. 8 pentakla. Dobro. Kralj kopa. Vitez mačeva, vitez pentakla, as kopa, 6 pentakla, toranj, hermit, Isuse koliko dešavanja, kočija. Ok, imate nekoliko dešavanja, karta pravde. Prvo dešavanje vam je da mijenjate perspektivu vezano za 8 pentakla, odnosno trud, zalaganje, novac. Obješen čovjek 8 pentakla može biti da postižete više tako da radite manje. Ili da možda čak razmišljate o nekakvom pasivnom prihodu. Može biti bilo što mijenja vašu perspektivu vezano za pentakle i trud. Ja ne bih rekla da je ovo neki tuđi trud. Mislim da je ovo vaše zalaganje, vaše vrijeme, vaš novac, vaše nekakvo znači stvaranje. Onda imamo kočiju, kralja znači kopa i asa kopa. Imate javljanje, znači imate nekog javljača ovog vikenda i imate jednog koji se povukao pa će se opet kao pojaviti pa će se malo kao nešto tu on smišljat. Ajmo vidjeti šta je s ovim javljačem. Rak, škorpion, ribe, strijelac. Naravno može biti bilo koji znak. Kralj pentakla, big djevica, jarac, dečko pentakla, snaga. Ako je ovo stara osoba, vi ste ovu lekciju naučili. Znači vi ste već tu školu prošli. A ako je ovo nova osoba, postoji nešto gdje budala uči na svom primjeru, a pametan na tuđem i vi ste već zapravo vidjeli te nekakve tuđe primjere i ovo sad kao ono s vama neće rezonirati. Evo tako ja to vidim. Ali možda budete dali šansu ovoj osobi. Big djevica, jarac, lav. Naravno može biti bilo koji znak. Da vidimo konačni ishod. Dečko štapova. Deset kopa. As štapova, vrag. Seksualna privlačnost. Oni bi tu nešto probali, ali ne i ponudili. Ne mora biti loše, ali nije ni najsjajnija opcija. Ali ovo je netko jako zainteresiran za vas. E sad u ovom trenutku imamo opet jarca i ovdje lava strijelca. Znači može biti bilo koji znak. Može biti čak i više energija, ali je poanta priče ista. Znači vi ste već ovo prevazišli ili se naučili na tuđim greškama. Kao da imate dovoljno uzorka
da kažete opasno, nije za mene. Ali ovo je netko ko će snažno navaliti i ovu ćete energiju itekako osjetiti. Znači, neće vas zaobići. Dobro, da vidimo sada ovog tajnog obožavatelja koji će se malo podjaviti dva pentakla. Legendarni festivalđija. Karta suda, ovo je definitivno povratnik. I 7 štapova. Oni će imati kompliciran pristup gdje ćete vi čak morati njima nešto dokazivati, pravda sud. I ovo je netko ko će vama tu brojati krvna zrnca i ovo su oni ljudi koji ništa ne promijene u pauzi, time out, znači ništa ne promijene, ali vas žele čuti ili vas žele vidjeti, samo da bi se uvjerili kako ste ili dalje sami ili vam oni nedostaju. Znači ovo je netko ko samo dolazi pod nekakvu kao potvrdu, odnosno validaciju. Ovo je tajni obožavatelj, ali više od toga ništa. I mene onda u ovom kontekstu taj Harry posjeća na starog prdonju, znači neće se desiti ništa. Čak i da ima 25 godina dedek. Znači jednostavno tu nema života, tu nema elana. I ovo je netko koji jako drži do forme, da li ste vi sad njima napisali bok sa uskličnikom ili je to bilo čao, ili je to bilo zdravo, znači jednostavno nećete dalje od prve baze s njima se pomaknuti. Ok. Malo me samo zanimaju ovo sad kao financije, odnosno promjena perspektive da radite manje, privredite više, 4 štapa, ok. Papa. 5 mačeva, gle, posao će vam ići jako dobro. I ovog vikenda se ili desi nešto unosno, možda prodajete auto ili kupujete auto ili prodajete, ne znam, dječja kolica na njuškalu. Ovo će biti okrunjeno uspjehom. Za one koji žele nešto na dugi rok također. Znači krenut će vam, kako mi je ono rekla Sanjarica, tko ima i metak će izgubiti, a koji metka nema, stvorit će ga. Tako budete vi tu nešto stvorili. Ok, da vidimo konačni ishod općenito. 3 pentakla. Dečko kopa, imate javljača, 100%. Kraljica mačeva, ali vi ste prezreli za ovo. Znači, prezreli za ovo, ali ste se kao primili posla. Dobro, da vidimo savjet. 4 mača. Povucite se na vrijeme i odmorite se. Možda bude jako puno dešavanja ovog vikenda, a vi možda ne budete toliko u elementu, ili negdje duboko u sebi znate da ovaj samo mulja, a ovaj je došao nešto tu kao provjeriti, ali mislim da osjećate kao da ne biste možda trebali staviti sva jaja u jednu košaru, tako da dajte si vremena. Da vidimo još malo savjet. 4 pentakla. Sad već imamo 4, ovo je zaštita. Uglavnom povucite se na vrijeme. Znači nije da ovo ne želite, ali možda možete malo preskočiti ciklus, makar privremeno. Ove dvije energije koje vam ulaze u priču nisu sad top energije. I vi to negdje duboko u sebi znate, tako da dajte si prostora. Posao je odlično aspektiran. I to je to. Hvala bikovi. Hello djevice. Hello moja slanka, je, bljak. Idemo vidjeti što vas čeka ovog vikenda. Ovo vrijedi za one koji su rođeni u znaku djevice. Ili im je ovdje mjesec Venera poznat. Kroz voćeri su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. I ovo vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro. To sam ja mislim zaboravila reći na bikovima, ali nema veze. I to je više manje to. Da vidimo djevice što vas očekuje ovog vikenda. Toranj, dobro. 4 mača.
5 mačeva. Netko će uzdrmati vaš mir, ako već nije, i unijeti nemir. Blizanac, vaga, vodenjak, ovan, škorpion. Hermit, dobrodošli u svoje čitanje. 8 mačeva, karta suda, 7 štapova, 7 pentakla, dečko štapova, pet kopa. Ja ne znam u šta ste se vi uvalili, djevice, ali postoje nekakva upozorenja. Znači, da ne bi bilo kasnije nisam znao ili nisam znala ili sama pala, sama se ubila. Ali znači ovdje postoji upozorenje. Toranj kao početna karta uvijek je zapravo karta upozorenja. Jer imamo znači munju, grom i oni su se mogli malo bolje pripremiti, ali ne, oni su odlučili da se stromopizde niz taj toranj. Dakle, toranj je uvijek velikodušno dobijanje odgovora i ti odgovori nisu uvijek željeni i to nije baš što smo mi kao htjeli da nam se dogodi, ali nekad je nužno potrebno. I vama tu sad netko razjebava mir i vi morate znati da vama netko tu razjebava mir. I vi to 100% znate. Može biti obitelj, može biti posao, može biti liječnik, može biti šalteruša, može biti ona iz pekare. Znači, nije uopće važno, ali vama netko tu razjebava mir. I vi se možete povući, jer imate kartu suda. Znači, karta suda i karta hermita je, znači da ste se vi vjerojatno u prošlosti povukli i sad se nudi isto opcija da se vi opet povučete. Znači, da vi ne reagirate. Znači, da vi jednostavno napustite razgovor, napustite chat i tako dalje. Ali nešto u vama kuha i želi se približiti, pa da vidim kao što će od toga ispast. Ništa. Govno, drek. I tu ćete imati jako puno problema ako se ne povučete na vrijeme. Znači, kada ste se trebali povući iz ove priče prekjučer i tu ste dirali nekakvo govno, a znamo da što više dirate govno, to govno jače smrdi. Koja god da je ovo tema. Da vidimo koja je njihova namjera ili koja je namjera te energije. Kralj kopa, oni dolaze u miru. Ok. To što dolaze u miru ne znači da nisu šupci. Smrt, kočija i dečko mačeva. To kako oni dolaze će vas definitivno zavarati i obmanuti. I ovo može biti početak vašeg kraja sa kartom smrti. Potrebna je transformacija, ali ja je ne vidim. Sa kartom kočije ja bih rekla da oni idu naprijed, ali idu naprijed u dečka mačeva. Znači oni idu naprijed u malo detektiva, naprijed u stoukanje, naprijed u nižu komunikaciju. Znači tipkanje, hotanje, javljanje, dosađivanje, znači ne idu prema kralju mačeva. Nije nemoguće da ova osoba ima prema vama emocija, ali imala sam ja emocija prema psu pa sam ga dala uspavati. Znači, jako budite oprezni sa tim ljudima koji dolaze u ime ljubavi. U ime ljubavi. Tako da, to je možda njihovo u ime ljubavi i u ime toga da samo nešto provjerim, da se malo userem u mir, a vaše može biti znači, početak kraja. Znači, da na kraju završite, ne znam, na terapiji. Kako je bio jedan moj naslov prije mnogo mjeseci, okončite ovo prije nego što postanete motivacijski govornik. Znači, okončite ovo prije nego što postanete motivacijski govornik. Da vidimo konačni ishod. Vitez štapova, naravno, kitonja. Karta svijeta. Šest štapova.
oni dolaze po nešto svoje, ne po vaše. I njih zanima nešto njihovo, ne ono što hoće vaša duša. I malo me ovo sve podsjeća na onu pjesmu od zabranjenog pušenja. S one strane ulice stanuju djevojčice kojima miriše koža, a one će znati da si nitko i ništa. Ono, uzalud oblačiš, ne znam, ono, babine cipele, košulju, što god, na česmi ono popravljaš frizuru, one znaju da si nitko i ništa. Ali što ako je to zamijenjen scenarij? Znači, što ako postoji momak koji zna da smo mi nitko i ništa i da je on dečko sa mirišljavom kožom, da ne možemo doći do njega. Tako da, budite jako oprezni, ovo netko dolazi znači po vaš mir. Znači, oni dolaze po vaš mir i vi ste to već trebali prepoznati. Jer postoji toranj i postoji 4 mača. Znači, vi ste se već trebali skloniti. Ako niste, nemojte kasnije plakati. I nemojte plakati 31.12. i 14.12. i 8.3. i tu meni puštati komentare, ne znaš mešati karte. Znači, upozorenje postoji da ovo nije za vas. Da vidimo konačan ishod. Karta snage. Pozvat ću se opet na Junga. Znači, jedan dio života možemo živjeti na jedan način, a drugi dio života na sasvim drugi način. Znači, jedan dio života ste možda imali toksične veze, pohlepne muškarce koji su samo došli puniti svoju bateriju na vaš punjač. Drugi dio života može biti fakat drugačiji, da se skrasite da ovo da ono, što god da vas zanima. Ali vi morate izabrati. Znači, vi ste tu imali toranj, vi ste tu imali 4 mača. Tako barem vele karte. Tako da nemojte čekati što će iz ovog ispast. Iz ovog će ispast sramota, jad, čemer, tuga, izbačena sa plahtom vani. Tako da, to je uglavnom to. Hvala djevice i pa. Hello jarci. Dragi moji jarci, dobrodošli znači, na svoj vikend presjek. Idemo vidjeti tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda. Ovo se odnosi na one koji su rođeni u znaku jarca ili im je ovdje mjesec Venera podznak. Cross watcheri su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. I ovo vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro. Da vidimo ekipa što nas čeka, pošto sam ja jarac, narednih nekoliko dana. Da vidimo. Jarci, jarci, jarci. 3 kope i umjerenost. Dobro. Ok. Visoka svečanica. 7 mačeva. Kraljica štapova. 7 štapova. 6 pentakla. 8 kopa. 4 pentakla. Kraljica mačeva. Karta suda. Zašto kraljica mačeva? Mjesec. As pentakla. Karta budale. Postoji pomirenje u zraku i vi ga već neko vrijeme možete nanjušiti. I postoji javljanje negdje u vašoj auri i vi to već osjećate. Međutim, nešto vama sa tim pomirenjem i sa tim javljanjem nije jasno. Netko će se javiti ovog vikenda, ali kao da ćete to u korijenu prerezati, kao da je loš tajming. Zašto se pojavite kao kraljica mačeva? Zato što su vas možda ranije obmanjivali i ne znate kojeg vuka da hranite i možda ne znate da ste prijatelji ili neprijatelji.
zato što vam je samim time onda i njihova ponuda pomalo čudna, ako uopće i postoji, i zato jer niste ničija budala. Mislim da jedan veliki dio vas priželjkuje nekakav novi početak, ali to nije izvedivo. Znači, jednostavno nije izvedivo. Vi imate ovdje nategnute 3 sedmice, ali nategnute. Znači, 7 mačeva, 7 štapova i mogu zbrojiti ove pentakle, pa će to biti kao 7 pentakla. Ali to je znači djelomična ponuda. I to je onako, ako ćemo ga uljepšavati i ako ćemo natezati, onda je ovo dobra stvar. Znači, ali nekad odnosi nisu pite, pa ono, čim je tanje tijesto, to je bolje. Znači, nekad trebate da to bude malo debelo, da to bude malo jače, da imate za što uloviti, da se ne raspadne. Tako da ovo je nekakav odnos koji se raspada i raspadnut je, ali kao da se može pokrpati. Sa 7 mačeva i 6 pentakla postoji nešto neiskreno u njihovoj ruci mira. Znači, postoji nešto neuvjerljivo u njihovoj zakopanoj sjekiri, ali vama će se ovdje jedna energija 100% javiti. Tko? Ovan, ribe, škorpion, blizanac, vaga, vodenjak. Može biti bilo koji znak. Ali mora donijeti sud i ono što recimo nedostaje ranije bikovima i djevicama, vi ovdje jasno vidite što vam je činiti i vjerojatno ćete vi ovo na dugi rok prerezati. Jer imate dosta stroge karte, a to je 8 kopa odlazak, 4 pentakla ne puštam te blizu, kraljica mačeva odjebi podaniče, ne priđe, nego ono, ajde, sikter, i onda imate kartu suda. I imate jako puno dokaza da ovo nije dovoljno dobro ili da nije dovoljno uvjerljivo. Ok, da vidimo konačni ishod. Ali mislim da je ovo s vaše strane ne. Kočija, kralj štapova, ali poziv je otvoren i poziv stoji. Kralj kopa, as mačeva, 2 pentakla. Možda čak budete žonglirali između 2 poziva. Znači, možda čak budete onako dvojicu hendlali, ali da se ta dvojica ono sklepaju, ne bi se ono napravio pošteni Frankenstein. Ali mislim da imate 2 energije i ja mislim se njima ovako malo kao nešto igra. Vama baš i ne. Znači, vama baš i ne. Dobro, da vidimo konačni ishod. Odluka je na vama. Karta ljubavnika. Ovo je odluka. Znači, ovo je jednostavno odluka. Mi tu imamo kao nekakav kombo pomirenja. Moram vam reći da vam je budala, ljubavnici i 3 kope uvijek kombo pomirenja. Tako da imate pomirenje u najavi, imate javljanje. Imate vi čak tu i ponudu, da se mi ne lažemo. I ovo na mahove radi visoke svećenice i u umjerenosti djeluje kao ono dobra ideja. Ali tu je 7 mačeva. Znači, ne može biti dobro. Znači, ne može biti dobro. Mislim da će na neko vrijeme možda čak i promatrati kao što će oni napraviti. Ali imamo par loših karata isto. Znači, mjesec, 7 mačeva, 2 pentakla. Postavlja se pitanje što ta osoba želi. Znači, to je ono, kad kažeš nekome, reci mi što hoćeš, ono, koja je tvoja namjera, ono, što bi sad ti htio, ono, evo, tako nekako, znači, nemaju oni veze, ono, šta bi oni htjeli. Ovo čak može biti i rasprava sa bratom, može biti rasprava sa ono nekim, gdje vi nešto želite da bude konkretnije, oni to konkretnije nisu u stanju ponuditi. Da vidimo konačni ishod. 2 mača, morate donijeti odluku. Znači, ipak je odluka, ali može biti sve ovo što sam do sad rekla, ali ipak je odluka. Da vidimo savjet. Ne tako velik savjet. 1 savjet. 6 mačeva. Šest mačeva i kraljica mačeva. I onda dobijemo opet ovu 7 mačeva. Znači, da je baba muško, zvala bi se Duško.
i da kraljica mačeva nije toliko pametna, onda bi bila glupa, i da je glupa, onda bi pristala. Ali je došla kraljica mačeva. I ne samo to, došla je visoka svećenica i ovo i ono, kurci palci. Tako da, mislim da nećete popušiti ovu foru i da nećete popušiti ovu priču. Možda neko vrijeme ih budete promatrali. Ja vidim da će se dvojica prijaviti, ali ne vidim da će se odjaviti. Znači, ne bih rekla da će se odjaviti, ali svakako imate 2 prijave, imate 2 aplikacije. Međutim, snažan je oblak 7 mačeva. Znači, snažan oblak neiskrenosti. Tko jednom izdaće opet. To je vrlo, znači, jednostavno. Ovdje, recimo, kraljica mačeva ima leptira u svom turbanu, što znači da je ona raspoložena za transformaciju. Ali ja ne vidim da su ovi ljudi raspoloženi za transformaciju, oni su prije ovako tu mali od obmane i mali od scenarija i mali od fikcije. Tako da budite pametni jarci i to je više manje to. Hvala. Veliki pozdrav, dragi ovnovi. Dobrodošli na svoju vikend prognozu. Ovo vrijedi za one koji su rođeni u znaku ovna ili im je ovdje mjesec Venera podznak. Cross watcheri su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. I to je više manje to. Ja sam rekla da ovo vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro. Ako jesam, sorry, ako nisam, onda ok. I idemo saznati tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda. Da vidimo ovnovi. Narednih nekoliko dana. 5 kopa, dobljo. Karta zvijezde, okidoki. Karta vraga. 3 kope. Mjesec. 6 kopa. Toranj. 4 mača. As mačeva. 8 mačeva. Velika jugo nostalgija koja nije dobra za vas. Znači velika jugo nostalgija, huge, koja nije dobra za vas, radi 8 mačeva. Gdje ćete vi vjerojatno upasti u isti proces ili da su oni žrtve ili da ste možda vi žrtva radi 8 mačeva. Znači opet nećete moći pronaći rješenje oko najbasic stvari ikad i nećete riješiti osnovne elementarne prepreke, iluzije, teškoće, zato što mjesec predstavlja iluziju, toranj predstavlja teškoću. Ovo je zabavno samo isprva, radi 3 kope, i ovo je zabavno samo onako dok ne dođe vrag po svoje, jer imam ovdje i vraga, ali mislim da vas ovog vikenda obuziva teška jugo nostalgija. Ako su uloge zamijenjene, onda oni razmišljaju da li da vam se javi i tako dalje, a ako nisu, javit će vam se. Znači, javit će vam se, očekujte javljanje, međutim, ta je jabuka trula i ta je jabuka možda i toksična i ta je jabuka đavolji posao i nema tu ploda. Znači, nema tu ploda, tu je ta jedna jabuka, ali to nije sa ovog stabla, ovo stablo je bez lišća u granama. Znači, to je nekakva podmetnuta priča da ovo može uspjeti. Ne može. Znači, neće se desiti. Ali će vas prati veliki osjećaji i imat ćete feeling kao da se vaše želje možda mogu ispuniti. Dobro, da vidimo konačni ishod. Jarac, inače vodenjak, ribe, djevica, još jedan ovan, škorpion, naravno može biti bilo koji znak. Da vidimo konačni ishod ovnovi. 4 pentakla. Pa to bi bilo najpametnije, iskreno. Hermit. Ova vam isto valja, Ova vam isto valja, ko Njeguševa. Da vidimo još
10 mačeva. Znači, tu nema leba, znači tu nema kruha, a osim toga opet će se stvari zakuhati tako da se oboje izranjavani povučete. Znači, ovo je samo dobra ideja. Kako je rekla Carrie Faci, odnosno Zverki, prijatelju, mi smo kao ovaj crveni zid. Dobra ideja, ali zapravo u realnosti ovaj zid ti je užasan i moraš ga prefarbati. Tako da, mislim da ste davnih dana skinuli svoj kostim budale, jer on ima u ruci kapicu od lude. Znači, mislim da ste davnih dana zaključili ovo ne bu išlo i bilo bi najbolje da zaboravite tu jugonostalgiju, kao što ova vjeverica zaboravi, jadna siroče, sve te žireve koje je skupljala cijelo ljeto i jesen, ona dementna je. Tako da, neka ovo javljanje i neka ova ljubav pređe na drugoga. Evo, tako nekako. Da vidimo konačan ishod. Emperor. Ali jaka je ta jugonostalgija. Dobro, vidimo još. Devet štapova. Vitez štapova. Ovo mišljenje malo podsjeća na ako ima Boga pa za blizance. Ako ima Boga u paklu gorićeš, ali blizanci dio, gdje kao, oni bi se rado vratili samo da se s vama opet zezaju, smiju, plaću, što god. Ja mislim da vi sada puno zrelije gledate na problem i ako malo bolje pogledate zelene oči Emperora kao da su zelene oči od Hermita. Znači, nije nemoguće da u ovom deku možda je luda, odnosno budala Emperor kad je bio mali. Ali ovdje vjerojatno je Hermit zapravo Emperor kad je ostario. Tako da moguće je da razmišljate koliko je sve prolazno. Moguće da razmišljate što bi bilo kad bi bilo. I tu postoji nekakav dojam igre. I mislim da je ovo neka razigrana osoba sa 6 kopa i vitezom štapova. Ali tu i dalje nema leba, znači nema kruha, ljudi. I vi to duboko u sebi znate. I možda nećete fasovat kao u 10 mačeva, ali budete kao u 9 štapova. Ovo ne bu išlo naprijed. Ali možda možete pokušati ovog vikenda pa da se uvjerite. Da vidimo konačni savjet. Kao ajmo se naći. Savjet je ajmo napraviti taj doček, te zaruke, to vjenčanje, ne znam, u Las Vegasu, ajmo u cirkus. Ajmo u cirkus, ali taman kad ste tu skinuli ovu kapicu od lude, dobro, mislim da je velik poziv, mislim, morat ćete odlučiti. Ali, čak recimo ovdje imamo znak ovna, možda ćete morati odlučiti i možda budete i prihvatili. I jednom se živi da to sve poživi. Da vidimo drugi savjet. Dobro, nekima je možda da, nekima je možda savjet da, a drugima je savjet ne, kako kome. Znači, neki moraju braniti svoj dom, a neki moraju primiti nekog u svoj dom. Također, pazite da se ne sretnu na vratima, ako imate više opcija. I to je uglavnom to. Ok, hvala Ovnovi i pa. Veliki pozdrav Lavići. Dobrodošli na svoju vikend prognozu. Ovo se odnosi na one koji su rođeni u znaku Lava ili im je ovdje mjesec Venera podznak. Kroz voćari su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. To je uglavnom to ekipa. Ovo vrijedi četvrtka noć do utorka ujutro, ako nisam rekla. I mislim da je to to. Da vidimo tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda, Lavići moji smrdljivi. Inače, nešto bih samo rekla apropo smrdljivih Lavića. To je davnih dana izmislila jedna gospođa tu na kanalu, koja je bila jako razočarana u
laviće. I neki lavić je se ustrao u život i rekla je sve je bilo ok dok mi se u život nije ustrao smrdljivi lav. Gdje je ta žena, ko je to bio, ja nemam pojma. Može i napustila tarot stožere. Ne samo ovdje kod mene, nego svugdje. I danas kad sam uspavljivala Boricu, onda mi je bilo jako super da sam je mogla dugo vremena držati u krilu dok je još bila topla. I onda sam je mirisala, pogotovo njezine uši, a uši su je uvijek mirisala onako kao po livadi. Onako uvijek je mirisala po livadi iz uha. I čak i sada kad su i ti zubići raspadnuti i ona je sva jadna raspadnuta, te uši su je kao ušteneta. I ja ne znam zašto vi tako doživljavate neki od vas, kako može reći da je lavić smrdljiv. To je smrdljivo iz ljubavi. Znači, nije to samo kao vi smrdite, nego to je kao... Žena možda je mislila kao smrdljivi lav, ali nije tako mislila i nitko to zapravo ne misli, tko to prihvaća. I ja sam danas mirisala te uši, znači, od Borice i to mi je bilo... Tako će mi faliti taj smrad. Evo, znači, ja ne znam sad, mislim, sad sam rekla i ko zna kad ću opet reći, ali stvarno ste mi nejasni. Evo, iskreno, stvarno ste mi nejasni. To je kao da neko sad kaže da smrde palačinke. Joj, nemoj sad tu, ne znam, peći palačinke, usmrdit ćeš mi košulju. Ima li šta ljepšeg od mirisa palačinki? Znači, nekome to miriši, nekome to smrdi. Evo, samo sam to htjela reći, to je to. Da vidimo... dobrodošli u svoje čitanje. Evo, neki su lavići rekli, znamo Marija, yes, znamo. Fokus na ove koji razumiju. Vitez mačeva, 9 mačeva, 9 kopa. Ako prenaglite u nekoj odluci, a ta odluka može biti bilo koja, to bi vas moglo skupo koštati. A taman ste se izvukli. Znači, 9 mačeva, 9 pentakla. Izvukli ste se. I tu je sad ta jedinica kod viteza mačeva gdje to ne može na dobro. Znači, 9 minus 1 je 8 mačeva. Znači, opet ćete biti bespomoćni. Ili 9 plus ta 1 mač je opet ćete biti dokrajčeni. 10 i morat ćete sve iznova jer 10 numerološki ne postoji, nego je to 1 plus 0, odnosno 1. Ok. Štapova. Ok, znači taman ste preživjeli i evo njih. Hello, kuc. Znači 9 mačeva, 9 štapova, 9 kopa. Možda da prihvatite nekakav kraj. Znači, možda da nešto otpustite i shvatite kao da je gotovo. I onda imamo 6 pentakla, ali vama se nešto tu s njima razmjenjuje. 7 kopa, karta pravde, 2 pentakla, ljubavnici. Ja očekujem javljanje. Znači, ja očekujem ili ćete se vi javiti njima ili oni vama, ali sve u svemu malo miriši, malo smrdi na lošu ideju. Ali nekad volimo njuškat te loše ideje, to je već bilo na Strijelcima, s onim Satićem, koji je bio na Strijelcima prije par tjedana, zna o čemu pričam, ali jednostavno, znači, ovo je loša ideja, znači, ovo je full loša ideja, ali vi ćete joj vjerojatno dati šansu, jer razmatrate, ovo je sad razmatranje, ovo nije festivalđa, razmatrate da nekako ubacite tu šansu u svoj scenarij. Ok, šta je njima u glavi? Njima je u glavi as pentakla, toranj. Vila Marija im je u glavi i propuh, ok, promaja. Znači, toranj, as pentakla i 8 pentakla. Wait, 8 i 1 je 9. Nemojte ići tamo. Ali mislim da ćete ići. Ali nemojte ići tamo. No good. Ali mislim da nećete izdržati. Iako 8 minus 1 je 7, znači moramo tek vidjeti što će biti od toga, a 8 plus 1 će vas zapravo odvesti u nekakvu samostalnost. Ali ja mislim da ćete vi otići za nekim, iako već sad lagano imamo 9, 9, 9 i vas tu nešto vuče. Ok. Da vidimo konačni ishod. Ljubavna izjava.
ljubavno javljanje, rak, škorpion, ribe. Rak, škorpion, ribe, lav, bigjevica, jarac, blizanci, ovan, škorpion. Kraljica štapova, 5 mačeva. Nemojte mi u utorak ostavljati komentar da je neloše završilo, ali da niste mogli kao povezati. Znači, loše će završiti. Evo, ja ću vam povezati. Znači, ovo će loše završiti, ali mislim da idete prema tome da ne možete to doljeti. Ok, savjet. Ja nisam mogla povezati, tek sad loše će završiti. Da vidimo savjet. Čarobnjak. Čarobnjak kaže zašto ne. Ali nekad su karte baš glupe, gluplje od nas. Znači, čarobnjak kaže zašto ne. I ovo je neki vaš trikster. Znači, ovo je tvoj posljednji trik. Ali dati nekako začarat i zavest. Samo što je ovo iskušenje malo poštenije. Možda zato što vi možete sagledat da je to ne. Pa ćete vi izabrati kao da je to da. Znači, to je recimo kao kad kaže moja psihologica, ja joj recimo kažem, ali ja sam njemu rekla da ja sebe ne vidim s njim. Onda ona kaže, dobro, ali to je onda njegova odgovornost. Znači, ti si njemu rekla da nećeš i ti si svoj dio odgovornosti odradila. Ali on je onda isto odgovoran za svoj dio da li on hoće ili neće. Ako on nastavlja, onda on očito hoće. I to je znači njegov problem. On treba onda svog psihologa. Tako da mislim da ovdje nema vragova, kao što nema visokih svećenica, nema sad tu nekakvih pevaljki, igraljki, čega god, ali je ovo loša ideja. I vi to znate, ali možda ne želite biti odgovorni. Da vidimo savjet. Još jednom. Karta kaže jugonostalgija. Mislim da ćete napraviti to. Ne možete izdržati. Čarobnjak i 6 kopa. Dobro, nemojte mi samo plakat, molim vas, u utorak u komentarima. Veliki pozdrav strijelci. Dobrodošli na svoju vikend prognozu koja se odnosi na one koji su rođeni u znaku strijelca ili im je ovdje mjesec Venera podznak. Kroz svočari su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. I ovo vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro ili kad vas već zatekne. To je više manje to. Idemo se baciti strijelci na posao. Da vidimo što strijelci moraju znati vezano za narednih nekoliko dana. Tko će se javiti, a tko će se odjaviti. Da vidimo ekipa. 2 mača. Dobro. As pentakla. 3 kope. Snaga. Hermit. 8 mačeva. Razvratna ponuda ili lascivna ponuda ili ponuda iz hotačke skupine, ali uglavnom vi ovu ponudu ne želite. 8 mačeva i 2 mača. Nije dobro nikako. 8 plus 2 je 10. Ponuda će vas dokrajčiti. 6 minus 2 idete prema mirnim vodama, ali kako? Submisivno. I idete kako drugi žele da idete. Znači kako drugi žele. U kojem smjeru ide ova veza kako on želi. Kuda plovi ovaj brod, gdje kapetan kaže. Znači vi kao tu da nemate nekako pravo glasa, a opet vas se tiče. Djevica, mezanac, vaga, vodenjak, rak, škorpion, ribe, lav. Može biti bilo koji znak. Ponuda je, mislim, iz njihove perspektive dobra. Jer ovo je kao as pentakla. Zar ti ne vidiš šta ja sve činim za tebe? Zar ti ne vidiš šta ja tu tebi sve nudim? Zar ti ne vidiš da sam ja tebe rađala 8 sati u mukama? Što god, ovo čak zvuči malo i kao moralna ucjena. Ok. Karta svijeta. Vi ste već završili davnih dana. Međutim, 9 kopa, 4 štapa,
As kopa. Poziv da se pridružite cirkusu stoji i dalje. Znači, u ovom deku. Znači, poziv da se pridružite zabavi koja će vam vjerojatno prisjest. Jer onda imamo 3 kope plus ova kopa i 4 kope, ono što mi je to u životu trebalo. Ili 3 kope minus 1 kopa i 2 kope, o tako mi je drago da te vidim, tako je divno, ono, sresti se, ono, opet. Tako da, tvoja košulja plava. Što god. Uglavnom, tvoja košulja plava, kasnije budete ono spalili iza kuće ili nosili u muzej prekinutih veza. Što god. Ali ponudu imate, netko će se javiti ako već nije, ali to je po meni poziv za cirkus. Da vidimo što bi oni htjeli od vas, što oni hoćeju. Oni od vas hoćeju vašu bateriju u ovom kontekstu. I sad smo pali još malo niže. Sa 8 mačeva minus 2 mača, to je ona 6. Pa smo sad pali na 5. Znači, ono, postoji dno dna i ono podrum ispod toga. 3 štapa idete vi u čekaonicu. Emperor i vitez štapova. Ekipa, ovo je dominantni povratnik i ovaj dominantni povratnik je dominantno zagrizao i on kako je zagrizao tako lako neće odustati. A razmotrite da budete pametniji i razmotrite da se ne igrate sa vatrom i nekad je neke požare jako teško ugasiti. Ovo izgleda poput toga. Tako da zreli ste od ovog, pametniji, ali čini se kao da vi to zapravo i ne vidite. Znači, kao da vi to zapravo i ne vidite. Oni imaju crvene vrpce. Crveno je u tarotu strast, ljubav, žestina. Znači, nemojte radi nekakve kao strasti se kasnije čuditi kako sam ja dospjela ovdje u ovaj cirkus. Ono, ko je mene tu stavio? Sami ste se stavili, ok. Ali oni žele ono preuzeti kontrolu, oni se žele vratiti. To je 100% točno. Da vidimo konačni ishod. 3 pentakla. Visoka svećenica. Kolo sreće. Dobit ćete kartu kraja i kartu početka. Na vama je da je izaberete. Mislim da već bi bilo dobro da izaberete kraj, ali ne mogu vam to karte narediti jer imate ponudu. Znači vi ćete izabrati hoćete kraj ili početak. Da vidimo savjet. Karta mjeseca. Konačna destinacija ne postoji i to je zapravo ljepota ovog života. Što znači da vi možete i puno bolje i puno više ostvariti od ovog. Postoji nešto mutno u njihovim ponudama i postoji nešto mutno u njihovim obećanjima i ne mogu ne opaziti da karta svijeta ima onako kao drogirani, začarani pogled, isto kao i visoka svećenica i isto kao i karta mjeseca. Znači sve 3 karte imaju zamučeni pogled. Ovo je netko tko zapravo nema jasnu viziju gdje vas vodi i vi to mislim da negdje isto u dubini duše znate. Nemojte da morate biti još zreliji, još iskusniji, da sad vam treba još i ova utakmica, očito je da ovo nije za vas. Znači, očito da vam ovo ne treba, zaobiđite ovo. Znači, zaobiđite ovo i to je uglavnom to, strijelci. Jesmo bili strijelci? Jesu. Hvala i pa. Veliki pozdrav blizanci. Idemo saznati blizanci tko će se ovog vikenda javiti, a tko će se odjaviti. Ovo vrijedi za one koji su rođeni u znaku blizanaca ili im je ovdje mjesec Venera podznak. Kroz voće su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. I
to je uglavnom to. Da vidimo ekipa što moramo znati vezano za narednih nekoliko dana. Tko će se javiti, a tko će se odjaviti. Da vidimo. Ajde, prihvatit ću ovaj sendvič. Kraljica štapova, 6 pentakla, sud i prvi put noćas Empress. Ok. Papa, bome i papa nam je došao, dobro. Kraljica kopa, kralj kopa, 8 pentakla, 8 mačeva. Kralj mačeva, 9 mačeva, vitez mačeva, 10 kopa. Ok. Sve radi za vas, osim vašeg mentala. I sve radi za vas, osim vašeg uma. I morate samo osvijestiti tog vašeg džuru, tu vašu slavicu, taj vaš ego. Kralj mačeva, vitez mačeva, 8 mačeva, 9 mačeva. Postoji znači nekakva vaša mentalna kočnica i može biti rezultat starih uvjerenja. Problem sa starim uvjerenjima je što mi imamo jako puno dokaza da je to tako. Kralj mačeva je od dokaza, vitez mačeva je od akcije, 9 mačeva je od anksioznosti i 8 mačeva je ono od bespomoćnosti mač. Dakle, jako je teško promijeniti nekakav svoj mentalni sklop kod nas ili kod druge osobe, zato što uvijek imamo jako puno dokaza da je to doista tako. I kad mi krenemo nešto mijenjati, kad mi recimo krenemo mijenjati svoje kvantno polje, kad mi krenemo mijenjati neko svoje uvjerenje, mi ćemo opet dobiti jako puno dokaza, nalopade dokaza da to neće uspjeti, da to nije za nas, da je to za druge. Znači to je ono kao ja imam teške kosti ili ja imam bilo koji razlog, zbog toga ja ne mogu Dakle, vi imate tu jako puno problema sa mentalom. I čim taj mental osvijestite, recimo, ja sam bila prije nekoliko sati i tako mi je zapravo i započeo dan luda žena. Znači, ja sam se odlučila i dogovorila sam sve sa veterinarom. U siječnju nisam bila spremna, sad sam bila spremna taj potez. I ja se dogovorila sa veterinarom i ja sam prvo plakala. Onda sam išla nešto mjeriti kako bi ja sad nešto trebala urediti. Onda sam opet plakala. I to je podsjetilo na moju tetku koja je bila sahranila muža i to naricanje trajalo 3 noći, 3 dana u Crnoj Gori. I onda je ona 3. noć već popizdila od svega toga. Ona je uzela travaricu i rekla, ljudi živjeli. Ti su ljudi kao koji tebi kurac, ali sasvim razumljivo. Znači, žena već prolupala i mi doista možemo prolupati od našeg mentala, od naših očekivanja i tuđih očekivanja. I to morate nekako riješiti. Znači, imate veliku mentalnu kočnicu. Sad, tko će se javiti, tko će se odjaviti? Imate vi tu javljenja, jer imamo Empress, kraljicu štapova, kraljicu kopa. I onda imamo par muževnih karata nove ženske, a to je kralj kopa, papa i ajmo reći netko tko se trudi i netko tko plaće. To sve može biti jedna osoba. Ali imate javljača, ali mislim da vam je problem sa tim mentalom. Znači vas nešto tu jebe u glavi. I dok vas god nešto jebe u glavi i dokle god ne kažete ne znam, ili ja nisam dobro, ili ja sad nisam dobro, skloni se, ili dok se ne izborite za nekakav svoj mir u glavi, makar i izgubili pritom nekoga, to nije toliko loše jer će otpasti i pokoji mač. A svaki mač je zapravo vaša prepreka na putu. Nadam se da ste shvatili. Da vidimo konačan ishod s ovim javljanjem. Snaga.
pravda. Veliki zalogaj dovode do velikog opterećenja i do novih prepreka. A radije idite korak po korak. Vama se tu netko javlja, vi imate neko javljanje, ali kao da želite odmah stići ne znam ni ja gdje s njima, što neće biti izvedivo. Znači korak po korak. Ovo javljanje može biti nekakav poslovni poziv ili poslovna inicijacija ili nešto vezano za obitelj gdje vi odmah sad želite tu svima pomoći, svima napraviti tako dalje, a to je potpuno nemoguće. I mislim da se trebate više držati ove desne strane. Meni je to tu desna. Znači da sa svakim novim otporom se rješava jedan mač u vašoj glavi. Nervoza, bespomoćnost, anksioznost, što god. I ako pritom trebaju otpasti ljudi, ok, neka otpadnu. Znači neka otpadnu, neće biti toliko loše. Da vidimo konačni ishod. Dvije kope, 4 pentakla. Niste spremni primiti susret. Niste spremni primiti romansu. Možda mislite da ste spremni, ali ova tu strana govori da niste još. Ok, možda su još rane svježe i velike. Ok je to. Objašnjen čovjek, niste spremni. Znači, mislim da vi niste spremni. Ako ste cross-watcher za blizance, vjerojatno možete od njih očekivati košaricu ovog vikenda. Krivo mjesto, krivo vrijeme, neće ići. Da vidimo savjet. Budite još malo sami sa 9 pentakla i radite na sebi. I budite malo još sebični. I budite još malo potišteni. Ovo je netko vrlo uporan i ovo je netko dosljedan. I ono što je vaše, neće vama to nitko uzeti. Dajte vremena vremenu. Evo, samo to, ništa drugo. I riješite ovaj mental. Vidimo samo savjet za ovaj mental, za ovu mentalnu nekakvu kao kočnicu. Nešto vas tu jako koči. Emperor. Morate preuzeti kontrolu, što naravno uvijek puno lakše reći nego napraviti, ali možda možete pokušati sa malim koracima. Znači, nešto tu vas pobjeđuje, to može biti vaš Đuro, Slavica, ego, tko god. Mali koraci. Znači, ja ću napraviti malu količinu videa, ali ću napraviti veću kvalitetu u ovom periodu i vodit ću računa o strukturi i da to bude tako kako spada. Putem će odlaziti ljudi koji ne mogu dočekati, ne razumiju, nisu pročitali, nisu čuli šta se dešava i tako dalje. I to je skroz ok. Dokle god sam, znači, ja stabilno i dok je god taj kontent dobar za one koji ostaju. Znači, oni koji trebaju čuti će čuti i oni koji trebaju ostati ovdje će ostati i oni koji će vam pomoći riješiti vaše kočnice su zapravo vaši ko-kreatori. Ovi drugi neka otpadnu i znači nema žaljenja. Ono što je napravljeno, to je učinjeno. Ok, to je to. Hvala, blizanci. Veliki pozdrav vagice. Dobrodošla na svoju vikend prognozu. Radnog naziva tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda. I ovo se odnosi na one koji su rođeni u znaku vage. Ili mi je ovdje mjesec Venera poznak. I ovo vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro. To je uglavnom to. Da vidimo vage što moramo znati vezano za narednih nekoliko dana. Kako će vama sad grah pasti. Da vidimo. Ovo je još bolje. Malo prije je bilo 4 štapa, sad smo dobili 6 štapova i karta zvijezde. Ok, samo je nebu granica. I 10 kopa, ideš. I 3 pentakla, 4 kope, 3 kope, 5 pentakla, 2 kope, 9 kopa, kralj mačeva, as kopa. Ok, da se ne lažemo, karta mjeseca.
dešava se nešto na emotivnom planu. Ako se ne dešava ovog vikenda, ako želite ubaciti grijalicu u kadu ili toster i što god, znači proći će vas. Biće bolje, znači bit će bolje. Sa 3 kope, 4 kope, 2 kope. Znači 2, 3, 4. Znači teško da neće nešto biti, da se nešto ne dešava. I onda imamo 9 još i asa. I 3 pentakla. Znači ovo je 100% poziv na dejt. Ovo je poziv na druženje. Ovo je poziv na zabavu. Ovo je inicijacija. Mislim da imate posla s nekim vrlo konkretnim. Jer je samo došao kralj mačeva. Kralj mačeva je najpošteniji kralj od svih kraljeva. On je vrlo hladan, gleda direkt u oči, ima najviše integriteta i načelno je blizanac vaga vodenjak. Naravno, može biti bilo koji znak. Sad, tu vas nešto vjerojatno muči i vi imate neka vibe, što hoće ovaj, međutim, ovaj hoće to da vam se približi i vama se također dešavaju nekakve vrlo važne stvari sa 6 štapova, karton zvijezde, 10 kopa. Imate puno sreće u domu, imate puno uspjeha ovih dana, znači imate jako puno manifestacija. Ovo je do sad najuvjerljivije čitanje u smislu da je najpozitivnije. Da vidimo zašto 5 kopa. Karta smrti, odnosno 5 pentakla, kolo sreće, 10 mačeva. Ok, nešto se loše dogodilo. Znači, nešto se loše dogodilo. Ili se pored ove priče i pored ovih dešavanja nešto loše desilo. Naprimjer, meni ove godine podznak u vagi, ja sam uspavala psa. Naravno da se nešto loše desilo. I sad tu se pojavljuje netko, ajde, vrate, prođi me se, napusti me. Tako da, nešto loše dogodilo, ali to je dio transformacije i to je dio kraja i na vama je da izaberete početak ili kraj. Mislim da je ovo tek početak i da je bilo zgodno da izaberete početak. Ovo nije ništa loše. Da vidimo konačni ishod. Ali netko je bacio oko na vas, vage. 100% ili vi na nekoga. Dečko štapova. Karta svijeta. Kraljica pentakla, 8 kopa. Rekla bih da je do vas i da vi ovome možete dati šansu, ali ne morate. Znači, do vas je. Neki od vas će dati šansu, neki možda čak i ne. Ja ne bih rekla da će ova osoba otkliziti, sve i da sad bude ne. Ali isto tako mislim da nužno ovaj kraj ciklusa i 8 kopa nije rezultat da vi možda ovo nećete, nego je već tu karta smrti, karta transformacije i već tu je znači nešto dovoljno loše. Tako da moguće je da je nekakva sporedna stvar. Znači, sporedna, ne znam, razbili ste auto i auto sad mora kao karambol otići, ne znam, da se samelje. Ili možda morate nešto srušiti, možda morate dati otkaz, znači možda je mačak uginuo. Znači može biti bilo što gdje postoji nekakav kraj i taj kraj zapravo određuje vaše raspoloženje, a ono je prilično namučar. Međutim, ja mislim da se ovo može izvući, jer imamo dečka štapova i kraljicu pentakla. Čak možda u ovim nekakvim kao nestabilnim vremenima postoji nekakvo svjetlo na kraju tunela i mislim da vi ovdje možete zakucati nešto i izvući iz ovog udvaranja. Mislim da ovo nije toliko loše. Da, postoji nekakav kraj, da, postoji nekakva transformacija i da, imamo, znači, brati mili, 10 mačeva je kraj, karta smrti je dramatičan kraj, 8 kopa je odlazak, karta svijeta je kraj ciklusa. Ali s druge strane, ovaj čovjek je korektan i ova energija je korektna. Evo, to je samo bottom line. Znači, ovaj se ne šali
i ovaj nije nekakav muljator, to sad što vas tu jebu neke stvari, to je do vas. Znači tu nema ni sedmice mačeva, ni dvojke pentakla, ni kralja štapova, znači tu nema nikakve igre, nego vi možda niste spremni. Evo, samo to. Znači ništa strašno. Ali ako je ovo vaše, neće vam pobjeći. Znači, Bog kad otvori prozor, on ga otvori za vas. I to je to. Da vidimo konačni ishod. 5 štapova. 9 štapova. 3 štapa, sunce i božanski tajming. Čak i ako niste ovog vikenda spremni, ili se ovog vikenda možda ipak zvijezde kao ne poklope, dobit ćete novu šansu. Sa kartom sunca dobit ćete novu šansu, koliko god sad to izgledalo kao nemoguće. Da vidimo savjet, ali kao da se nešto veliko, mislim, možda netko od vas ima smrtni slučaj, možda netko od vas završi ovog vikenda u bolnici. Znači mislim, lako je u srijedu i četvrtak, ne znam, gledat, zdrav, sretan da se desi nekako sranje i onda tebi baš i nije do te ljubavi toliko koliko si mislio da jest. Da vidimo savjet. 7 štapova. Vi ste tu zajahali jedan dobar val na početku i bilo bi dobro da pratite taj val. Taj val je dosta ovako netaknut i tu ste dosta nedodirljivi. Znači, koliko god da možda ovdje štekate na ovoj kao desnoj strani, ovaj centar vam ide i vi tu nešto kao ispunjavate, vi tu nešto zakucavate i idete u tom smjeru. Znači, ovo vam ide, držite fokus na jednoj stvari koja ide, pored ovih 9 koje možda ne idu. Tako se manifestira i to je više manje to. Ok, hvala vage. Veliki pozdrav vodenjaci, dobrodošli na svoju vikend prognozu koja vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro i odnosi se na one koji su rođeni u znaku vodenjaka, odnosno vodolije, ili im je tu mjesec Venera podznak, kroz voćeri su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. I idemo vidjeti tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda. Vodenjaci. Blizanci su imali nekakve kao mentalne kočnice, vage su imale loš trenutak. Da vidimo kako ćete vi imati scenarij ovog vikenda. Što će nam ispasti. Da vidimo ekipa. Tri kope, kraljica pentakla. Ok. Dečko mačeva. Dečko kopa. Ovo je malo posjeća na tjednu tarot terapiju, a dobili ste 2 tjedne tarot terapije. Slučajno, jer mi se prekinuo video, ali malo mi posjeća na tjednu tarot terapiju. Za one koji su tamo. Kolo sreće, 6 pentakla, kočija, 7 mačeva, 8 mačeva, kralj pentakla, karta budale, karta pape, ok. Ja mislim da je vama dosta toga da vi popravljate za nekim. Znači, papa i budala. Znači, najstabilniji čovjek u tarotu, papa tarota. Nije to rimokatolički papa, nego papa u tarotu. Znači, mentor, učitelj i tako dalje ima posla sa diletantom budalom. Međutim, nama se ovdje čini da je zapravo ta budala starija i od pape. Tako da li je prvo bila kokoš ili jaje? Znači, jeste li prvo bili vi ili njihova zajebancija? Šta se desilo? Ali vas tu netko 100% vuče za nos. I onda imamo još jednu kontradikciju, a to je 3 kope, kraljica pentakla. Dakle, 3 kope ne možeš im vjerovati. Može biti trudnoća, može biti da je nešto otrovano, mogu biti zaruke, može biti tajna veza, može biti afera. Znači, 3 kope, najkontroverznija karta pored sedmice mačeva, koja je pak najnepoštenija. Sa kraljicom pentakla. Kraljica pentakla, najstabilnija žena.
u rangu sa Empress, zna gdje joj je mjesto, poštena, objektivna, ne bi nikome napravila ono nažal. Znači, gdje se vi gubite? I vi sad se tu gubite sa dečkom mačeva, znači promatraču, i sa dečkom kopa pristaću i na manje. To ste nešto slično imali i u djeloterapiji. I sad tu imamo kao kolo sreće koje nastoji pokrenuti nekakve nebuloze 7 mačeva, neiskrenosti, velesantaštine. Niste toliko bespomoćni, kao što ne budala nije baš budala u ovom deku. I onda imamo kralja pentakla. Znači, bilo bi dobro da se fokusirate na ono što je vaše i tu vam stoji nekakva ponudica od Big Djevice i Jarca. Može biti bilo koji znak. Ja mislim imate nešto stabilno, ali je varljivo. I imate 2 teme, ali nisu obje neiskrene. I sad će na vama biti zadatak da otkrijete u što se trebate upustiti, a u što ne. I 1 minu trebate izbjeći, a jedna je onako kao dobar splet okolnosti. Ja bih rekla da se klonite zabava i da se klonite zabava koje su neiskrene i neiskrenih ljudi. Oni vas mogu dovesti do čudnih uvjerenja, čudnih zaključaka i čudnih poteza. Ali isto tako nemojte biti nečija budala i nemojte imati posla sa iskrivljenim lizačima oltara ili što god. Znači, tu postoji nešto što je definitivno za izbjeći, ali u jednoj tebi možete i sudjelovati. I to će sve nekako krenuti kao prema vama i na vama je odluka. Dobro, da vidimo konačni ishod. Zvuči kao ono zagonetka. Kralj štapova, snaga. Tvrdoglavost i kalkulacija neće vas daleko odvesti, nego razum i čestitost. I nekad se recimo ovdje ovaj kralj štapova pita ono jesam li možda mogao postupiti drugačije. I to se mi na kraju dana možda pitamo oko svih tema. Zar je važno? Ono, sutra je novi dan, sutra budete ono još bolji. Ali nemojte se uspoređivati sa tuđim snagama i nemojte se uspoređivati sa tuđim postignućima. Ono, uspoređite se samo ono sa samim sobom. I to je to. Znači, ja od jučer i ja od prošle godine. I to je jedno što me zanima. Ne sad netko od danas, netko od sutra. Znači, to ne gledam. Ali mislim da imate nekako kao neiskreno prijateljstvo. Radi 3 kope pored kraljice pentakla, može biti Big Djevica Jarac, i radi karte budale pored karte pape. To je opet ono znači bik uglavnom. Tako da pripazite. Znači pripazite, ovo mogu biti nekakvi novi kao udvarači, ovisi sada ono kako vas je zakačalo. Da vidimo konačni ishod. 8 pentakla. 5 pentakla, 9 mačeva. Da mi je sa 8 pentakla čaja god da se primite, 5 pentakli, 9 mačeva, drugi to useru. Ali ono, takav je život. Znači kao da drugi vam su to useru. Ali zapravo i poanta je da mi stalno ono ubacujemo i da mi stalno tu nešto pečemo, neovisno o okolnostima. Tako ono, nastavite peć. Što god da se dešava, nastavite. Znači samo nastavite, nastavite. Znači budite primjer. Ono, budite dokaz da se može nastaviti u nemogućim okolnostima. Da vidimo savjet. Ovo ne bih rekla da je ljubavno čitanje, opet imate nekako kao poslovno čitanje. Intuicija i igre. Nije svaka poruka, pogotovo iz pozicije intuicije,
lakomislena i glupa, ali isto tako nije ni svaki glupan pametan koliko god da se nalazio pored visoke svećenice. I imate jako čudne karte, znači ja sad više ne mogu zanemariti. Znači 3 kope pored kraljice pentakla. Znači najčudniji kombo pored najjasnije karte ikad. Onda imamo budalu i papu. Što je pak to? I onda imamo nekog ko je tako mudar kao visoka svećenica i pored nje je ono najveći kitonja u deku, a to je ono vite štapova. Nije zlato sve što sja. Postoji lažni sjaj. Postoje ljudi koji glume i preglumili su se. Znači, postoji toliko toga, tako da razmotrite na kojoj ste vi strani. Znači, kao da vas privlači jedna i druga i uviđate to. Znači, uviđate to, ali kao da vam nedostaje odluke ili da se makar malo sklonite. Kao da se stalno u centrifugi nečega što se zapravo uopće realno ne dešava. I pripazite malo znači na svoje društvo. Da vidimo još koji savjet. Samo malo. 4 štapa. Ne znam da li je ovo poziv u cirkus, ali 4 štapa može biti i ulazak u vezu. Znači, može imati i više opcija. Ovo može biti potpisivanje ugovora. Može biti doček zaruke. Pripazite. Znači, pripazite. Ako recimo imate kakvo vjenčanje sad u najavi ili nekakvu proslavu, možda vas budu ono zajebali, ne znam. Možda djeveruša se ono, ne znam, kuma iz brblja ili tako nešto. Znači, kao da postoji nekakva šteta koju još ne vidite, jer nemamo toranj i 10 mačeva i 7 mačeva, ali postoje nekakve naznake da se nekih ljudi morate riješiti prije tog tornja. Znači, kao da postoji nekakvo upozorenje, prije glavnog upozorenja i prije glavnih odgovora koji dolaze. I to je to. Kome smo gledali? Vodenjacima. Hvala vodenjaci i pa pa. Veliki pozdrav Rakići. Dobrodošli na svoju vikend prognozu, koja se odnosi na one koji su rođeni u znaku Rakića, nekadašnjih delfinača. Ili im je tu mjesec Venera podznak. Kroz voćri su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene. I ovo vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro. I idemo saznati tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda. Rakići, Rakići, Rakići. Da vidimo ekipa. Dečko štapova. Ok. Ovan lav strijelac za neki od vas. As mačeva. Bome će se javiti. Karta svijeta. Bome će se i odjaviti. Blizanac vag vodenjak za neki od vas. 3 mača. Vrag. Božanski tajming, odnosno umjerenost. Kralj kopa. As kopa. 8 pentakla. Kočija. Ovako. Što god da će se javiti, što god da će se odjaviti, ovo je jako loše za vas. Jer imamo 3 mača, vraga i kralja kopa. Znači, moguće da je upleteno vaše srce, moguće da je netko već stradao. Sa 3 mača i vragom šteta je već napravljena. Ovaj ima polupano srce, a ovaj ima otkrhnutu jabuku. Znači, nešto se već dogodilo. I ovo je tehnički gotovo, ali jedno od vas dvoje ne dopušta da to bude gotovo. Ovo je kraj ciklusa. Mislim čak da je i Bog ono rekao ne. Ali iz nekog razloga nečija tvrdoglavost je i dalje ono aktualna. I ta tvrdoglavost vas zapravo može dovesti do toga da obnovite ciklus sa kartom kočije i da se nekako pronađe mjesto i da se ovo rastegne poput žvakače, ali je temelj jako loš. 3 mača, vrag.
I tu čak ni ovaj kao kralj kopa vam ne može pomoći. Dakle, to su one situacije gdje ljubav nije dovoljna. Znači, ljubav jednostavno nije dovoljna. I neki se ljudi uvjere koji žele joj samo da me netko voli. Nije to dovoljno. Da vidimo što bi oni htjeli. S kime uopće imate posla. Karta snage. Oni žele drugačiji život i drugačije od ovog što je ovdje. Karta pravde, visoka svećenica. Ne znam je li ovo realno i jesu li uloge zamijenjene, ali vi ovo ne možete njima ispuniti. Ili oni vama. Ovo je prevelik zalogaj. Da je tu negdje došao emperor, da je tu negdje došao papa i da mi nema ove pravde, ajde de. Ali ovo je neizvedivo. Izvedivo je ono tamo gdje je as kopa i 8 pentakla i kočija. Izvedivo je sitno. Znači neki od vas može žele kupiti veći auto. Neće biti izvedivo. Neki od vas može žele dobiti, ne znam, nagodbom 100.000 eura. Neće biti izvedivo. Dobit ćete 80.000. Znači nešto tu nije izvedivo. Meni je lakše govoriti o emocijama, jer ja ne znam vaše pravne poslove, i ovo je kolektivna energija, ali ovo nije izvedivo i bilo bi najbolje da odete sada dok je tako kako je. Da vidimo konačni ishod. 4 kope. Empress. Iluzija naspram realnosti i 2 kope. Ali mislim da ovdje može doći do susreta. Da ovdje može doći do susreta koji će vjerojatno dovesti do 2 kope, 1 kopa i 1 kopa, a to je ova 4, a to je znači iluzija. Ovaj labud je ipak sam i ona je ipak sama. Znači mislim da vi ovdje nešto možete do neke mjere izmaštati, ali ne možete realizirati. Ponavljam, pokupite se na vrijeme. Znači pokupite se na vrijeme dok ovo ne pokupi vas. Ovo će biti jako nezgodno. Zašto? 9 štapova. Kralj pentakla, big djevica jara za neke od vas, ovan lav strijelac, vaga, ribe, ovan lav strijelac, mislim imamo sve znakove. Karta budale. Ja bih rekla da bi netko od vas dvoje trebao znati bolje. I ja bih rekla da stari pas teško uči nove trikove. I uvijek imamo kod komba, budale i empres popravi me mamice, popravi me, preodgoji me mamice. Reci mi mamice šta želiš. Ali mi znamo da je ovdje budala upravo taj stari pas koji teško uči nove trikove. I ovo je dosta ljudi beznadno. Znači, dosta je beznadno. Ovo je jako loše započelo i negdje putem je finilo i završilo sa kartom svijeta. Ali kao da je netko jako tvrdoglav. I ja dosta često u privatnim čitanjima imam žene, pogotovo u paketu, koje kažu da, trebala sam to okončati i tek sad vidim da sam ja to uspjela isfurati ovako dugo jer sam tvrdoglava. Tako da ovdje ima jako puno upornosti i tvrdoglavosti, ali ovdje mi nema ničeg konkretnog. I karte su na mahove dobro posložene. Recimo visoka svećenica i umjerenost. Dobro, na pravom mjestu pravo vrijeme. Intuicija, Bog će vas pregledat, Bog vas je pregledao, Bog vam je dao malo nekakve nagrade. Onda imamo komunikaciju. Prihvaćam, pa dobro, šta? Dečko štapova, as mačeva. Nije ni to loše, ovaj as mačeva dosta toga izvlači. I onda imamo, ne znam, kočiju i 8 pentakla, ali to može biti i puno bolje. Da ne kažem da možda vi zapravo birate, da li birate početak ili kraj. Znači, možda vi zapravo to birate.
i možda nije do kola sreće. Ali čini mi se kao da ste mudriji od ovog i pametniji od ovog i da znate duboko u sebi da ovdje nema zapravo ničeg. Znači, ničeg. Jedna velika, znači ono, emocionalna iluzija. Dobro, da vidimo savjet. Karta smrti. Ovo je ono kao definitivno je kraj. Ali tu netko mrda tog mrtvog konja. I to je recimo što kaže Dragana sa kanala Veze i one bez veze. Hoćete vi to polako skidat? Kao ono, polako skidam flaster, pa malo me boli, ili ćete ga strgnuti. Znači, ovo bi trebalo možda ono strgnuti. Za one koji možda imaju problema na poslu, ako je ovo ono poslovno čitanje, ono vrijeme da ovo privedete kraju. I ovdje mi recimo ovaj psić od budale, jer znamo da je karta svijeta zapravo budala, ono, je došla do kraja svog ciklusa, onda ovaj psić se okreće, a ono ne okreće se sine. Tako da ono, poslušajte, mislim da je ovo dosta gotovo. Što god da jest. Mislim da je ovo baš gotovo, ali da vi tu još nešto mrdate i oživljavate. Ili pak oni. I to je to, ok. Hvala Rakići. Veliki pozdrav Škorpioni. Dobrodošli na svoju vikend prognozu koja se odnosi na one koji su rođeni u znaku Škorpiona ili im je ovdje mjesec Venera podznak. Kroz voćeri su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene i to je više manje to. Ovo vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro ili kad god da vas već ono zatekne. I idemo vidjeti tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda. Škorpioni. Hermit. Možda imate posla sa djevicom. 9 kopa. Ok. Karta sunca. Bolje sam nego loše kumpanjan. Evo, tako mi kažemo u Primorju, bolje sam nego u lošem društvu. Kao nekakav ono vibe vikenda. Ok, 3 kope. Ne možete nekim ljudima vjerovati. Kako god htjeli im dati šansu, karta budale. 9 štapova. 10 kopa. 5 kopa. 7 pentakla. Ovako, ako nekome budete i dali šansu ovog vikenda, a taj netko vas je već iznevjerio, vi ćete se opet uvjeriti da su vas oni iznevjerili, ali si to nećete htjeti priznat i onda ćete imati onu kao ideju, ajmo vidjeti kako će ovo zapravo ispast. Ono kao, ajde vidjet ćemo, ono. Pogotovo ako recimo vas prijatelji upozoravaju kao, ej, nemoj, ono, daj, nemoj, ono, nije to dobro za tebe. I oj kao, pusti ti mene. Ono, pusti ti mene, ono, vidjet ćemo, ono, čekaj, ono. Tako da, ja ću po svom. I finale karta suda. Mora donijeti sud o situaciji koja je vrlo diskutabilna i koja vas je već spržila. Znači, vas je ova situacija već spržila. Sunce, hermit, budala. Spaljeni ste, sprženi ste, opekli ste se, ali iz nekog razloga ono kao, pa ja bih ipak još jedanput to provjerila. Znači, možda ovog puta bude drugačije. Možda ja dokažem da nije tako kako jest, a vidimo da je tako i već smo vidjeli i opet ćemo vidjeti, ali nikad se ne zna. Ništa nije nemoguće, osim drvene peći, a i ona je moguća. Evo, tako nekako. Vidimo konačni ishod. Djevica, lav, ovan, rak, škorpion, ribe, može biti bilo koji znak. Kralj kopa. 7 štapova. 8 kopa.
To je ono kad vam prijatelji kažu jesam ti rekao ili mrzim biti u pravu kod ovakvih tema. Znači jednostavno morat ćete prihvatiti škorpionima. Morat ćete prihvatiti škorpionima da imate posla sa groznom osobom i sa groznom energijom i da će ovo ispasti jednostavno grozno ako budete inzistirali. Naravno, odluka je na vama. Ovo bi mogao postati veliki problem. Znači što god da jest, a neće ići naprijed. Ok. Da vidimo konačni ishod. Papa. 5 mačeva, naravno. Papa i 5 mačeva je ona demagogija kao kad papa blagoslovi tenk. Ili netko u braku kaže za svoju pretilu suprugu, a šta je skinula? Skinula je 5 kila, to je kao da tenku skineš tablice. Znači, papa i 5 mačeva, znači papa bi se trebao boriti za mir. Papa bi se trebao boriti za blagostanje. I onda imamo ono kao 5 mačeva. Znači, meni je to doslovno papa ide blagoslovi tenk. Ali nije stvar u tom tenku, ni u papi, ni u tom čovjeku što to priča o svojoj ženi, nego u vašim izborima gdje vi uvijek padate na isti trik. Znači, neću jest kockicu čokolade u 23:00 jer znam da nisam u stanju popiti kockicu čokolade. Znači, znam da nisam normalna, nemam samo kontrol i tako dalje, ali ipak uđem u tu kockicu i onda dovršim cijelu čokoladu. I ovo može biti jedna porukica koja je otišla u 3 PM ili može biti jedan razgovor sa šefom gdje je jasno ko dan da neće biti promaknuća, neće biti službenog auta, neće biti laptopa, zaboravi, nemamo sad za tebe novaca. Bilo koja tema, mama zašto više voliš brata, što god, gdje vi znate da niste uopće trebali ulaziti u tu kockicu čokolade jer je to čaša vina, evo, samo prst vina. Budemo se neka ispili, jedna putna, 2,8 promila. Znači, jednostavno ovo ne bi išlo i vi to znate. Čak se ni toranj nije udostojio pojaviti jer je došao papa koji stavlja tratinčitu na tenk. Znači, vi ste došli tu sad sklapati nekakav ugovor sa vragom i mislite kao da ćete vi sad tu preodgojiti vraga. Neće se desiti. Da vidimo konačan ishod. Kočija, 8 pentakla. Obješeni čovjek. Ovo vas onako kao kuri. Znači, ovo vas loži i vi ste tu tanki. I dok vi ne promijenite perspektivu, vi ćete stalno imati iznova sud. Toren nije uopće htio doći. Toren je rekao, ja sam se pojavio ko je jebe. Ili koga jebe, već prošli put, pretprošli ili kad god. Završit će opet na isti način, ekipica. Znači, završit će opet na isti način. Budite pametni. To je to. Znači, možete se samo spustiti na njihov nivo. Nikako ih ne možete promijeniti. Da vidimo savjet. Vidite s pentakla. Nemojte preskakati korake. Znači, ako je no kontakt, onda je no kontakt. Ako je svađa, onda je svađa. Ako je završili smo na pasja kola, završili na pasja kola. Znači, nemojte preskakati korake. Tu nešto očito niste ispoštovali. I tu budete najebali. Vi, ne oni. Oni se pojavljaju, ja mislim, samo kao test, kao kušnja, kao slučaj. Znači, slučaj je htio da papa stavlja ružu i karanfil na tenk. I to je to. Ali ne moraš ići u rat, ne moraš ovo, znači ne moraš. Znači, ne moraš reagirati. Vidimo još koji savjet. 2 kope. Sučeljavanje da ako je ravnopravno. Sučeljavanje da ako nije projekcija. Sučeljavanje da ako će biti ovo partnerstvo. 2 kope je ozbiljna romantična karta.
koja je samo po meni obmanjujuća, kao i uvijek na ovako lošim temeljima. Znači ja vam ne mogu ove dvije kope izvući pored obješenog čovjeka, pored sedmice pentakla, pored 5 mačeva, pored 5 kopa, pored 7 kopa kao teške iluzije, pored 8 kopa ja sam ovo napustila, pored karte suda potrebna sam da bih donijela sud, pored 9 štapova i doista onda ove dvije kope izgleda kao tablica koja je spuštena sa tenka. Znači, ja ne pušim ove dvije kope. Vi možete popušiti jer imate još tu, znači, i viteza i kraljicu, ali imate i trojku. Imamo mi tu i druge neke kope koje ne valjaju, kao što je osmica i petica. Tako da ja ovu dvojku ne pušim i ovo vjerojatno su oni došli tu da bi ja popušila tu foru, ja je neću popušiti. Znači, jednostavno, ne, škorpioni, ne. Ne. I to je to. Hvala lijepa. Pa pa. Hello ribice, dobrodošle i dobrodošli na svoju vikend prognozu koja se odnosi na one koji su rođeni u znaku ribe ili im je tu mjesec Venera podznak. Cross watcheri su dobrodošli, ali onda uloge mogu biti zamijenjene i to je više manje to. Ovo vrijedi od četvrtka noć do utorka ujutro, odnosno kad vas zatekne. I idemo saznati tko će se javiti, a tko će se odjaviti ovog vikenda. Sad ćemo malo bolje pomiješati karte, pošto ste vi tu zadnje ostale kao šećer na kraju. Da idemo. Malo ćemo ih samo bolje izmiksat. Ok, da vidimo. Karta smrti, dobro. Dečko mačeva. Ok. Kralj pentakla. Big djevica, jarac, škorpion, blizanci, vaga, vodenjak. Može biti bilo koji znak. Dečko štapova. Vitez pentakla. 3 štapa. 2 mačeva. Vama se približava Big djevica jarac. To je već neko vrijeme tu prisutno kod riba, pogotovo na tjednoj tarot terapiji. Vama se približava netko nov, ali imamo element škorpiona, blizanaca, vagi ili vodenjaka. Naravno, može biti bilo koji znak, ali možda vam zapravo pristupa nešto ozbiljnije, samo još što možda ne vidite. Nakon 2 mača, 4 mačeva, 9 kopa, obješeni čovjek. Dobrodošli u svoje čitanje. 8 mačeva, ok. Moguće da još neke stvari ne vidite i moguće ste u fazi planiranja i u tom planiranju neke stvari kao da vam malo promiču. Ovo je dobar vikend vezano za javljanje i ne mora nužno doći do odjave. Međutim, sa dečkom mačeva i kartom smrti netko promatra vašu transformaciju i taj netko bi vam možda mogao čak i prići. Ako vam netko se obrati ovog vikenda, a mislim da hoće, odnosno narednih nekoliko dana, oni su to jako dugo planirali i sad su čekali priliku. Sad su čekali priliku i zgrabit će tu priliku. Međutim, vi ste u fazi nekog planiranja. Kakvog planiranja? Vrag, opet imamo jarca, vitez štapova, lav strijelac i as pentakla. Ja bih rekla da netko mašta o vama, ali vi maštate o nekome drugome. Ovo sad može biti kao da se klin klinom izbija, ali tu postoji nekakva još veza, pored ove kao možda matične veze. Ovo nije ljubavni trokut, ne bih tako to baš nazvala, ali se dešava svašta nešto novog. Ono što vama oduzima dosta energiju je 2 mača, 4 mača, 8 mačeva
i 3 štapa. Ovo čak može biti i poziv da se odmorite, poziv da se odmaknete, poziv da se spasite. Možda imate nekakav problem koji morate riješiti tako da se maknete sa strane. Znači možda imate nešto privatno, nešto vezano za neke svoje kočnice. Nešto slično su imali blizanci, ali mnogo kompliciranije. Ovo je kao nekakva prolazna tegoba, ali kao da se morate malo skloniti i odlučiti. I postoje znači privatne odluke i postoje nekakve javne odluke i javni potezi. Znači možda postoje nekakvi potezi za široke mase, tipa gdje ideš u šetnju, tako malo sam izašla, a zapravo privatno želite napraviti svaki dan 25.000 koraka, na primjer. Ili svašta nešto može biti, ali imate kao neko tajno ponašanje, ali nije negativno. Nije negativno i ovo je skroz ok, dobro. Da vidimo ovi sad kao nekakvi javljači, ima tu kakvog ishoda. 2 pentakla, nisam baš oduševljena sa 2 pentakla, 3 kope, uopće nisam oduševljena. 8 štapova, da, imate javljače, imate komunikaciju, ali niti smrde, niti miriše, ali imate javljače. Ja ne bih rekla da su ovi javljači razlog vašeg oporavka i vašeg sklanjanja. Ali mogu biti razlog. Ali sa obještenim čovjekom i kartom smrti, sad sam već ziher da ste malo i najebali putem. Znači, nešto vas je tu podrebrilo, nešto vam je tu srozalo raspoloženje. Dobro. Da vidimo konačni ishod. Ali imate vi javljanje. Empres, vratite se sebi, osnovama i njezi. Mjesec, ne znamo koja je konačna destinacija, pazite kojeg vuka hranite. I 8 kopa, vrijeme da kažete zbogom, adios amigos, ok, para siempre. Da vidimo savjet. 5 kopa, nema tu leba. A šta je s ovim mačevima? S ovom dijagnozom, što god. Lizanjem rana, 6 štapova, kraljica štapova, božanski tajming. Ovo imate u malom prstu. Znači, ako se imate neku kao teškoću, ili ne znam, imate žulj na malom prstu, kao ja, to će proći, što god da jest. Ovo će proći, ali ova tu utvara neće proći. Toga se trebate riješiti i vrijeme je da se pokupite. Mislim, jako papiga cijelu noć. Ali vrijeme je da se pokupite. Znači, vrijeme da se pokupite, vrijeme da kažete dobro, neću više, čao, seljačine, nema više jebačine i gotovo, idem dalje. A da vidimo savjet, osim da se pokupite. As štapova. Prihvatite igru ovog tu planiranja i eventualno prihvatite igru ove komunikacije, ali one komunikacije koja je poželjna. Jer ovdje postoji nešto poželjno. Jedan je vuk, drugi je pas. Morate raspoznat koji je. U tome kao trik. Ali sa asom štapova prihvatite i nove ideje. Prihvatite novu nekakvu kreativnost. Možda imate sad nekakav napad kreativnosti. Znači prihvatite nešto što je kreativno. Koliko god sad to sitno bilo, možda bude bilo važno. Emperor. Ovo nije emperor, ovo je emperorist koji napada. Mislim, imate nekako kao ljubavnog teroristu, ali koristi lažni zemljovid. To je bila tema na tjednoj tarot terapiji. Oni koji su tamo znaju o čemu pričati. Lažni zemljovid s kojim pokušavamo obići svijet, a nemamo dovoljno informacija. I ja naravno ne mogu biti imuna kad vidim Empres i Emperora i asa štapova. Znači ovdje ima dima, ima i vatre, ali nemojmo zaboraviti kako će ovo završiti i nemojmo zaboraviti da vam je potrebno da se malo kao odmaknete.
I imate kombo pomirenja, i imate kombo komunikacije, i imate i 8 štapova. Imamo čak i 8. Tako da ovo je ono kao važan period i važna faza. Ovo je ono kao prijelomni trenutak. Znači sad što ćete napraviti? Što će sad riba napraviti? Može puno, može malo, može izbjeći, može, znači na vama je. Ali ovo je obećavajući period vezano za uzbuđenje i dešavanja i ovo je ono kao kletva, da Bog da živi u zanimljivim vremenima. Ovo su zanimljiva vremena i zanimljiv vikend i neće vam biti lako izabrati. Okidoki. I to je to. Hvala svima i pa pa.